सालनपुर प्रखंड बीडीओ की रूपनारायणपुर के स्थानीय लोगों से तालाब भरने की शिकायत मिलने के बाद प्रखंड बीडीओ बीएलआरओ ग्राम पंचायत प्रधान ने संयुक्त रूप से शिकायत के बाद जमीन मालिक से जमीन के कागजात मांगे गए और बीएलआरओ अधिकारी ने जांच की। जांच के बाद बुधवार मामले में बीडीओ ने बताया कि कुछ दिन पहले रूपनारायणपुर इलाके के लोगों ने मामले को लेकर शिकायत की थी कि रूपनारायणपुर रेलवे पुल के समीप तालाब की भराई की जा रही है। जांच में पाया गया कि उक्त भूमि रूपनारायणपुर मौजा के जेएल नंबर 36 दाग नंबर 198 की जमीन मिलन कांति हलदार नामक व्यक्ति के निजी जमीन है। जमीन पर कोई तालाब का रिकॉर्ड नहीं है। यह एक बाइट जमीन है। यहाँ रिकॉर्ड में कभी भी तालाब नहीं था। यह एक निजी जमीन है। हमारे কাছে ইনফরমেশনটা এসেছে, আমরা সেখানে ইনকোয়ারি টিম পাঠিয়েছিলাম। আমাদের ব্লক অফিস থেকে একজন ছিলেন, বিএলআর অফিস থেকে একজন ছিলেন এবং পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন সেখানে। এবং সেখানে দেখা গেছে যে জমি নিয়ে অভিযোগটা এসেছে সেই জমিটা হলো বাইর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তো এটা যে পুকুর ভরাট সেই অভিযোগটা সত্য নয়, অ্যাজ পার ইনকোয়ারি রিপোর্ট অফ বিএলআর। তো এখন মানে যারা অভিযোগ করছিল তাদের কিছু দাবি ছিল না, আমার কাছে সেরকম বলতে পারছি। মানে এখন জানা যাচ্ছে ওটা পুকুর ছিল না, ওটা এমনি নরমাল বাইক ছিল অ্যাজ পার ইনকোয়ারি রিপোর্ট অফ আচ্ছা বিএলআর। প্লট নাম্বার হলো 198, 19 মৌজা রূপনারায়ণপুর, जेल नंबर 36। सालनपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज।